Srimata Saranam Mama, Sri Aravinda Saranam Mama. The Life Divine, Sri Aravinda, Book 1, Omnipresent Reality and the Universe, Chapter 2, The Two Negations, The Materialist Denial. Paragraph 7. It is therefore of good augury that after many experiments and verbal solutions, we should now find ourselves standing today in the presence of the two that have alone borne for long the most rigorous tests of experience, the two extremes, and that at the end of the experience both should have come to a result which the universal instinct in mankind, that veiled judge, sentinel and representative of the universal spirit of truth, refuses to accept as right or as satisfying. In Europe and in India, respectively, the negation of the materialist and the refusal of the ascetic have sought to assert themselves as the sole truth and to dominate the conception of life. In India, if the result has been a great heaping up of the treasures of the spirit or of some of them, it has also been a great bankruptcy of life. In Europe, the fullness of riches and the triumphant mastery of this world's powers and possessions have progressed towards an equal bankruptcy in the things of the spirit. Nor has the intellect, which sought the solution of all problems in the one term of the matter, found satisfaction in the answer that it has received. ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଡ଼ବାଦୀର ନାସ୍ତି ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ। ଅନେକ ଯୁଗର ବହୁ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ସୂତ୍ରଗତ ସମାଧାନ ପରେ ଆମେ ଆଜି ଯେ ସେହି ଆପାତ ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଅଭିଜ୍ଞତାର ନାନା କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ପାର ହୋଇ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଆଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଚାରକ, ରକ୍ଷକ ଓ ମୁଖପାତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବା ଆମର ସହଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜଡ଼ବାଦୀର ନାସ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବୈରାଗୀର ନେତି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସମ୍ପଦର କେତେ କେତେ ବା ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ବିରାଟ ସ୍ତୂପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସମ୍ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ପୃଥିବୀଯାକର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟୋନ୍ନତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରି ୟୁରୋପର ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦର ଜଗତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ଧାଉଁଛି। ଜଡ଼ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଦମ୍ଭ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରି ନାହିଁ। Paragraph 8. Therefore, the time grows ripe and the tendency of the world moves towards a new and comprehensive affirmation in thought and in inner and outer experience, and to its corollary, a new and rich self-fulfillment in an integral human existence for the individual and for the race. ଅନୁବାଦ।
तेणु एक नूतन और सर्वप्रसारी अंत स्वीकार लगी आमर जुगक्रमे परिणत और परिपक्व हेबारे लागिछि। पृथ्वीर गतिधारा मध्य आज सेही अभिमुखरे चलिछि। एही अंतस्वीकार भावनार अंतस्वीकार अंतर्गत अनुभव तथा बहिर्जीवनर सकल अभिज्ञतार अंतस्वीकार एवं एहार एक आनुषंगिक रूपे आमे व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन रे अखंड मानवतार एक नूतन एवं ऐश्वर्यशाली आत्मपरिपूर्णता। Paragraph 9. From the difference in the relations of spirit and matter to the unknowable which they both represent, there arises also a difference of effectiveness in the material and the spiritual negations. The denial of the materialist, all the more insistent and immediately successful, more facile in its appeal to the generality of mankind, is yet less enduring, less effective finally than the absconding and perilous refusal of the ascetic. For it carries within itself its own cure. Its most powerful element is the agnosticism which, admitting the unknowable behind all manifestation, extends the limits of the unknowable until it comprehends all that is merely unknown. Its premises is that the physical senses are our sole means of knowledge, and that reason, therefore, even in its most extended and vigorous flights, cannot escape beyond their domain. It must deal always and solely with the facts which they provide or suggest, and the suggestions themselves must always be kept tied to their origins. We cannot go beyond, we cannot use them as a breeze leading us into a domain where more powerful and less limited faculties come into play, and another kind of inquiry has to be instituted. चित्तभाईଙ୍କ अनुवाद नवम अनुच्छेद। चित एवं जड़ उभय एक अनधिगम्य तत्वर विभूति हेले मध्य सेही तत्वटी सहित सेमानंकर संबंध आदौ एकाभଳି नुहे। तेणु जड़वादी नास्ति एवं चित्तवादी नीतिर प्रभाव भितरे मध्य एक पार्थक्य निश्चय उपजिब। जड़वादीर नास्ति भारी दृढ़ भाव आपना को घोषणा करने को आसे। तात्कालिक दृष्टि विचार कले यह बेस सफलता भी हासिल करिथाए एवं साधारण मनीषर मन उपरे बेस सहजरे आपनार प्रभाव विस्तार करिपारे सत, मात्र वैरागीर मज्जागत और सांघातिक नीति परी या सेते दीर्घकाल स्थायी रही पारे नाही बा यार परिणाम सेते दूर गभीर को जाई पारे नाही। कारण यार आपणा भितरे ही यार आरोग्य अंतर्निहित होई रही थाए। अज्ञेयवाद हेउछि यार सबुठ शक्तिशाली उपादान। तत्वर ज्ञान को भेद करिबा सर्वदा असंभव बोली घोषणा करुथिबा एही अज्ञेयवाद सृष्ट ब्रह्मांडर पछरे प्रतिष्ठित रहिथिबा अनधिगम्य को अवश्य स्वीकार करे। अनधिगम्यर सीमा को क्रमशः प्रसारित करी से सेथिरे केवल अज्ञात को मध्य अंतर्भुक्त करिनी। केवल इंद्रिय गुड़ी को ही ज्ञानर एकमात्र साधन बोली मानि नैथिबारु एवं आपना को जेते सुदूर प्रसारी और शक्तिशाली कले मध्य बुद्धि जे केबे हेले इंद्रिय लब्ध जगतर सीमा को अतिक्रम करि परिबो नाही। एहीपरि एक अनुमान को मूल करी धरिथिबारु केवल इंद्रिय माने ताको जेतिकी सत्य आनी जोगाई दियंती, नास्तिवादी केवल सेतिकी भितरे आपना को सीमाबद्ध करी रखिबा को बाध्य हुए एवं एही सत्य गुड़ी को मध्य सर्वदा आपनार उत्पत्ति स्थल सहित बांधी होई रहिबा को पड़े। तेणु
ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କମ୍ ସୀମାବଦ୍ଧ ମାନସିକ ବୃତ୍ତିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୱେଷଣର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସେତୁ ରୂପେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।